Hello po Sir Noy, may video po ba kayo sa OF Bank? Paano po mag-register? Balak po kasi mag-open ng account sa OF Bank. Salamat po. Daming po mama. Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa aking channel OFW Nonoy. Bale, sunod ko pong i-share na video is kung paano mag-open ng account sa OF Bank or Overseas Filipino Bank ng Land Bank. Yan, digital account opening. Magre-register po tayo online. Once na makaregister po kayo online, pwede na po kayong makakuha ng ATM, Visa debit card ng OF Bank. Pupunta lang po kayo ng branch, makakakuha na po kayo nito. Tapos yung sa mobile apps naman, yan, makakapag-transfer kayo online, fund transfer, bank-to-bank transfer, at saka bills payment. Para masagot na rin po natin yung katanungan ni Ma'am. Hello po Sir Noy, may video po ba kayo sa OF Bank? Paano po mag-register? Balak ko po kasi mag-open ng account sa OF Bank. Salamat po. Yan, daming po ni Ma'am eh. Shoutout po sa inyo Ma'am. Ayan yung makakailangan po sa pag-register online na active email address, saka active roaming number, at valid ID. Okay, simulan na po natin. Download lang po kayo sa Play Store ng OF Bank. Search na lang dyan, OF Bank. Ito, OF Bank. OF Bank Mobile Banking. Install nyo lang yan. Yan, pagtapos na, open nyo lang. Scroll nyo lang sa baba. Mahaba po kasi yan, nasa baba yung agreement. Click nyo na I agree. Allow nyo lang. Yan, skip nyo lang yan. Slide nyo lang yan pa kanan. Tapos click nyo let's go. Ayan yung, click nyo yung open an OF Bank account. Tapos continue. I would like to open an OF Bank account. Yung nasa pinakaunahan. Tapos yan, Overseas Filipino Worker. Piliin nyo yan. Pwede rin po gawa natin yung beneficiary natin. Tapos OF Bank Visa debit card, click nyo po yan. Andyan po yung details. Wala po siyang initial deposit account saka maintaining balance. Click nyo yung proceed. Andyan po yung mga requirements. Active mobile number, email address, at saka valid ID. Click nyo na yung proceed ulit. Click nyo yung box na yan. Tapos next naman. Yan, personal details, full name, birthday, mobile number, email address, at saka gagawa na kayo ng user ID nyo dyan. Lagyan ko lang ng details. Dito sa user ID, yan na po yung gagamitin nyo pag maglalagin kayo. Kaya huwag nyo pong kakalimutan yan. Click nyo na yung next. Yan, pagka yung user ID nyo hindi tinanggap, may nakagamit na, gawa lang po kayo ng panibago. Tapos next nyo ulit. Ayan, gagawa na po kayo ng password. Andyan po yung instruction sa baba. Isa-save nyo na po yung username nyo at password nyo. Pag okay na, click nyo na yung next. Mag-i-scan na po kayo ng mukha dyan. Tanggalin nyo lang yung sombrero, salamin or mask nyo. Tapos click nyo na yung next. Enable nyo yung camera. Allow nyo lang yan while using the app. Itatapat nyo po yan sa frame, sa bilog na yan yung mukha nyo. Yan. Okay na po yan. Tapos, ayan, user profile successfully created na. Click nyo na yung continue. Pero may ano pa po yan, may mga iba pa pong details na ilalagay yan. Mag-ano na po tayo ng ID natin, supporting document, passport. Tatapat nyo lang sa frame din ulit yung passport nyo. Click nyo lang yung next. Tapos continue nyo lang yan. Ayan, tapat nyo lang yung frame na yon. Ayan, okay na. Click nyo naman na yung submit. Ayan, mobile number naman verification. Magsisend ng OTP sa mobile number nyo. Click nyo lang yung next. Enter nyo lang yung OTP dyan. Tapos magsisend din ng OTP sa email. Email verification naman. Punta lang kayo sa email nyo. Click nyo lang yung next. Click nyo yung
sinendang OF Bank na OTP galing email. Click nyo yung next. Yan, security questions, importante po yan. Once para sa recovery account yan kung sakaling hindi nyo po mabuksan. I-save nyo po yan at pati yung answer. May 3 questions po dyan. Pati siyempre 3 answers din po. Tandaan nyo lang po yung question dyan at saka yung nilagay nyong answer. Pili na lang po kayo dyan, marami pong option. Pag okay na, click nyo na yung next ulit. Personal information, yan. Nandiyan po yung personal information po ulit, pati yung address kasama. Lagyan nyo lang details yan. Nandiyan, may mga option po dyan. Click nyo na yung next. Financial information, work information kasama po dyan. Lagyan nyo yan. Address po yan sa abroad, pati yung employer name nyo. Pag naka-province po yan, punta muna kayo ng country para palitan po yung province. Makaselect po kayo ng province. Ayan, address 1 yung address line, tas ito province. Kung saan city na po kayo, unahin yung ilagay yung country muna. Ayan, country, Saudi Arabia. Dito po ako Saudi. Nature of business. Ayan, sa production po kami. Manufacturing po yan sa mga production. Account holder position, kung ano pong trabaho nyo. Ito si Kuya Jess driver po. Shoutout nga po pala kay Kuya Jess paggamit ng account niya. Click nyo na yung next. Ayan, account purpose. Click nyo lang yan. Kahit ano po dyan, bahala na po kayo. Pero ayan, savings and investment po madalas pinipili ko dyan. Tapos estimated monthly deposit. Estimated lang naman po yan eh. Tapos yung frequency of deposit, kung ilang beses po kayo magde-deposit. Tapos click nyo na yung next. Inon nyo lang yan, yung PATCA declaration. Parehas. Tapos next po ulit. Ayan, summary na po yan. Siguraduhin nyo pong i-reviewin bago nyo po i-confirm. Pwede nyo yung i-edit kung sakaling may mali. Pag okay na, confirm nyo na. Ayan na yung ano nyo, account opening successful na po. Andyan na yung account number nyo. Makikita nyo rin sa dashboard mamaya. Click nyo okay. Yan, pwede na po tayo mag-login. Login na natin yung user ID natin at password. I-okay nyo lang yan. Reminders po yan. Maybe later muna natin tong OTP generator. Ayan na po yung dashboard ng account natin. Ayan yung account number nyo. Ito yung account balance. Yan po yung gagamitin nyo pag magta-transfer po kayo. Dito sa baba yung tab, ayan yung pan-transfer. Magta-transfer po kayo. Ayan, bills payment. Abangan nyo po yung susunod na video. Magta-transfer po tayo sa GCash at sa bank account. Maraming salamat. Ayun ma'am, sana nasagot ko po yung request nyo. At sa iba pa po nating mga kababayan, sana nakatulong po itong video na to. Papalo na lang po ako sa aking YouTube channel at Facebook page OFW Nonoy. Pa-like and pa-share na rin po. Maraming salamat.